चलो भीतर दादा जाओ ना पेज पेज दादा पेज घंटे चल जिलार सामाजिक संभव गुटे ना केतना सामाजिक संघ सोनपुर जिला सामाजिक संघ ओल्डेस्ट बॉडी ऑफ एटा आमे एटा 1997 गुटे करे एटा अनडिवाइडेड संबलपुर चारटा डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट इवन बहुत रो भी हमर मेंबर अछंती सोनपुर मेंबर अछंती सुंदरगढ़ भी मेंबर अछंती आमे सुवित्री मेंबर अछि प्रश्न महांतरा एनजी हमर एटी एनजी अछि सेम अछि एटी ग्रुप एनजी ऑल इंडिया संस्था किंतु आमर ये अंचल में ऐसे मुझे गोटे कथा कहदेक चाहिए मोर जस्ट मन पड़ा अभिज्ञा संबलपुर पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन जो पुनर्गठन है संबलपुर लोकसभा निर्वाचन मंडल पूर्व एवं निर्वाचन मंडल बहुत कम संख्यक लोक केन्द्र मंत्री हो पाई और जहाँ मन पड़े वो तथ्य भूल हुए जोर देकरी हमर प्रेसिडेंट पहले अरे ग्रंथावली को धरिक जाउछु भारी खुशी हेले तो मु केंद्र मंत्री को जोरिया रे यार गुरुत्व आवरी पड़ी होला यार प्रेसिडेंट को धरिक लाइब्रेरी दिया गला डिटेल मानस भाई आरो डिटेल बही ना दस पूर्व जो बही देले अर्जुन रंजन बना सर माँ समले टीवी को आपन को स्वागत। आज संबलपुर जिला सामाजिक संघ यही कोठाघर आज जो कार्यक्रम है
केंद्रीय मंत्री आसते धर्मेंद्र बाबू संबलपुर एमएलए नारायण बाबू ଆଉ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଇଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକରି ବିଶେଷତା କ'ଣ ଥିଲା କହିଲୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ। ମୁଁ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଛି। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରର ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ 2ଟି ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କରିପାରିଛୁ, ଯୋଉଠିକି ବାହାରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିବେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ କାମରେ ଆସିବେ କି ପିଲାର ଆଡମିସନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଏଠି ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ହୋଟେଲ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିକିରି ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘରେ ଅନେକ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ତାହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।